ଲୋକନୃତ୍ୟର ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି କନ୍ଧମାଳର ଆଦିମ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ପରମ୍ପରା। ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ବାସ କରି ଆସୁଥିଲେ ଯାଯାବର ରୂପେ। ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଶିକାର କରି ତାର ମାଂସ ପୋଡ଼ି ଖାଇ ଝରଣାର ପାଣି ପିଇ ବଞ୍ଚି ରହୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଚାଷବାସ ନିମନ୍ତେ ବର୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ହେତୁ ଧରଣୀ ମାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପୋଡ଼ବଳିର ଆୟୋଜନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ବଦଳରେ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବର୍ଷା କରାଇବାକୁ ବା ଏ ପ୍ରକୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେଲେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ତାହେଲେ ଡେରି କାହିଁକି? ଡେରି କାହିଁକି ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ? ଆଜି ହିଁ ଶପଥ ନେବା, ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରି ପ୍ରକୃତି ରୂପକ ଧରଣୀ ମାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା। ସାବଧାନ, ତମେ ମାନେ ଯାହାକୁ ହତ୍ୟା କରୁଛ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏହି ନିରୀହ ପଶୁପକ୍ଷୀ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ। ମୁଁ ତମ ଧରଣୀ ପେନ କହୁଛି। ଆଜି ଏହି ନିରୀହ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି। ସେମାନେ ବଞ୍ଚି ରହିଲେ ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ରହିବ, ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଲେ ତମ ମାନେ ବଞ୍ଚିବ। ଜଙ୍ଗଲ ରହିଲେ ତ ପୁଣି ବର୍ଷା ହେବ, ବର୍ଷା ହେଲେ ତ ତମେ ମାନେ ଚାଷ କରିବ। କଥା তো আরে ঠিক কথা। জঙ্গল হইলে তো বর্ষা হব, বর্ষা হেলে তো আমি চাষ করবা। হ্যাঁ চলো 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 ধরণী মাকে পূজা করবা। হ্যাঁ চলো চলো চলো।
जेन्ने माँ माटी के सम्मान करा जायसी सी बहनी मान के सम्मान दिया जायसी सेटा होचे पवित्र माटी और से माटी ठानु कैंसी और माटी नहीं ने जेंटा गंगा भलिया पवित्र और सेटा होचे भारत माटी कहीं आदिम कालु नारी शक्ति के सम्मान दिया जायसी बोली आमे सिल गुट के गाड़ी करी देव देवता बोली पूजा करसु जेन माटी और जेन घरे मार सम्मान करा जायसी मार सुरक्षा दिया जायसी माँ के सेवा करा जायसी से ठानु और पवित्र ठान केन्ने नाई है और नाई भी मिले आज पुराण और इतिहास के गुटे गुटे करी देखमा बैले भी सीता भलिया चरित्र सावित्री भलिया चरित्र और उर्मिला भलिया चरित्र इटा केड़े सुंदर सुंदर गुटे गुटे उदाहरण आगे काले नारी मान के घर चार पुना थी जाकी करी रखी दिया जाउथिला मात्र आज आमको देखबा को मिली नारी सम्मान केते जानबा के पड़ुछे आज नारी शिक्षा दीक्षा खेल कूद कितनी केते ऊंचाती रही जाए और तार मान मर्यादा कितनी केते अच्छी नारी के जदि आमे सम्मान देमा हमर देश आगे बढ़वा हमर जाति आगे बढ़वा हमर मान बढ़वा सम्मान बढ़वा वंदे मातरम वंदे उत्कल जननी जहाँ ओडिया जातिर परंपरा